السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي في فيديو جديد. إذا اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا نموذج كتابي ديال الفرد الثاني في الدورة الثانية، خاص بالمستوى الخامس، دونك نيفو 5، دونك لا 5e année de l'enseignement primaire. عندنا نص، عندنا الأسئلة ديال النص وعندنا غرامير. دونك في هذا الفرد هذا غادي نشوفوا activité de lecture وغادي نشوفوا حتى غرامير. دونك فوالا عندنا حتى لي كيستيون ديال غرامير. اذا غادي نبداو بالنص، اذا غنقراو النص وغادي نجاوبوا على الاسئله ديال الفهم. Dans le monde d'aujourd'hui, on ne saurait vivre sans les technologies comme l'ordinateur, le téléphone mobile, la télé et autres. Ces technologies sont devenues partie intégrante de notre quotidien. Y vivre sans elles serait pour certains d'entre nous inimaginable. La technologie de nombreux avantages. Il simplifie la vie de tous les jours. Il réduit radicalement le temps de communication. La technologie aussi augmenté la productivité de presque toutes les industries du monde. Mais rien ne vient gratuitement. La technologie a des inconvénients qu'on ne peut plus ignorer. Bon nombre de technologies polluent l'environnement d'une façon ou d'une autre. De plus, nous sommes devenus très dépendants des technologies. Plus de travail fait par les machines, cela veut dire moins de travail par les hommes. L'humain devient de plus en plus obsolète. إذا هذا النص هذا تيتحدث على التكنولوجيات الحديثة وبيان لي نوفيل تكنولوجي اللي سهلات العمل ديال الانسان، يسرات العمل ديال الانسان، تزادت لا برودكتيفيتي ديال المصانع، ولكن كانوا عندها سلبيات. اذا فالتقنيات الحديثه ولا التكنولوجيات الحديثه كاينين عندها ايجابيات، كاين بزاف ديال الايجابيات على مستوى يعني الصناعه والخدمات الى غير ذلك، ولكن كانوا حتى سلبيات، منها انه البوليسيون، التلوث، تزادت حده التلوث. الانسان ولا مرتبط بهاد لي تكنولوجي ما يقدرش يعيش بلا بهم. الدور ديال الانسان غادي وتنقص لان لا ماشين الاله ولات كدير دونك لا بلوبار دي تاش، دونك المهام كلها ولات تقوم بها الاله، فالانسان بطبيعه الحال ولا الدور ديالو غير كيسر ولا تيوجه العمل ولا تيبروغرامي العمل ديال هذيك الاله. اذا بالنسبه للسؤال الاول، دون ان تيتر او تكست، دون ان تيتر او تكست، دونك نقدروا نقولوا لي نوفيل تكنولوجي، لي نوفيل تكنولوجي، نقدروا نقولوا حتى les convénients et les inconvénients de technologie ou bien des nouvelles technologies. Donc, les nouvelles technologies. السؤال الثاني، cite les différentes technologies citées dans le texte. Donc بالنسبة للتكنولوجي، الأنواع ديال التكنولوجيات الحديثة اللي ذكرت في النص، عندنا لو تليفون موبيل، لا تيلي، عندنا حتى لورديناتور. دونك عندنا l'ordinateur, le téléphone, mobile, la télé, donc etc. Troisième question. Quels sont les avantages de la technologie? Donc les avantages. بالنسبة يعني l'avantage الأول simplifie la vie. Donc donc les technologies, ils simplifient, donc ils simplifient, à la fin, ils simplifient la vie. كنهضروا على التكنولوجيات، دونك لا في. دونك elle réduit elle réduit le temps de communication, le temps de communication.
Quoi d'autre? Donc, il réduit le temps de communication. Augmentation de la productivité des industries. نكتبوا la troisième avantage هو l'augmentation. Donc, l'augmentation de la productivité des industries. De la الإنتاجية ولا المردودية. De la productivité des industries. Des industries. صناعات. S à la fin. Des industries. Donc, des industries. نكتبوا S à la fin. Donc, راه عندنا la phrase في النص في le texte. Que veut dire l'auteur par l'expression bon nombre? Donc, bon nombre, واش كتعني peu ولا quelque ولا beaucoup. Donc, bon nombre هي beaucoup. يعني عدد مهم. Quels sont les inconvénients de la technologie? Donc, بالنسبة للسلبيات الآن. السلبيات عندنا la pollution تلوث. La pollution. Donc, كتبوهم على شكل عوارض. La pollution. شنو آخر؟ عندنا part ديال التلوث عندنا nous sommes devenus très dépendants des technologies. Donc nous sommes devenus très dépendants des technologies. Quoi d'autre? Donc l'homme devient de plus en plus obsolète لأن la machine ولات كدير كاع العمل ديالو. Donc l'homme ou bien l'humain, l'insan. Donc l'humain devient de plus en plus obsolète. Donc voilà, هادو هما لي ريبونس. غادي ندوزو دابا الجرامير. دونك بالنسبه للجرامير السؤال الاول souligne l'adverbe dans les phrases suivantes. L'adverbe. Donc كل جمله غادي نحددو l'adverbe. Donc vous ne pensiez pas être là ce soir. Donc ce soir, adverbe de temps. Ahmed claqua violemment la porte. Donc violemment, adverbe de manière. Nous répondrons volontiers à votre invitation. Donc volontiers. Su'al tani complète par un mot de la liste. Entre parenthèses. Elles sont là une demi-heure. Encore tard, j'ai dit depuis. Elles sont là depuis un demi-heure. Donc depuis. Depuis un demi-heure. Il m'appelle sur WhatsApp. Il m'appelle puis souvent depuis. Donc, il m'appelle souvent sur WhatsApp. Souvent. Souvent sur WhatsApp. سؤال ثالث. Construis une phrase avec chacun des adverbes de lieu suivants. Derrière, sur, près de. Donc, je mets, par exemple, je mets, مثلا, je mets mon téléphone derrière la télé. Par exemple, sur, tu poses ton cahier sur la table. Tu poses ton cahier sur la table. Près de. L'école est près de ma maison. Et près de ma maison. De ma maison. Et près de ma maison. Donc l'école est près de ma maison. Voilà, ou bien l'école se trouve près de ma maison.
إذا إلى هنا ينتهي هذا الفيديو. موعدنا إن شاء الله في الفيديو القادم مع تتمة هذا الامتحان. إذا غادي نشوفوا conjugaison، غادي نشوفوا orthographe، وغادي نشوفوا lexique. عاد après غادي نشوفوا production de l'écrit. كونوا في الموعد. إلى اللقاء.